beginsel by hoogtehoek. Neil Cupido, JP Jonas en Nelson Visagie. Neil Cupido, JP Jonas en Nelson Visagie gaan na die kantoor asseblief. Ek gaan net gou eers skryf en dan gaan ek verduidelik, né? Okay, right, so, kom ons praat net eers oor 'n hoogtehoek, né? Angle of elevation. So, Afrikaanse mense, as ek vir jou vra, meet vir my hoe hoog is hierdie gebou, né? If I want you to tell me how high this building is, what are you going to do? You're obviously going to start at the bottom and then look upwards. Nee, jy begin onder en jy kyk opwaarts. Nou dit is presies hoe ons 'n hoogtehoek ook lees. Van die onderkant af, met ander woorde van die horisontale deel af, nee, die grond, and then we measure it upwards. Okay, so the horizontal part that I'm talking about is this. Nee? Okay, en dan meet ek hom op boontoe. So this angle over here, theta, that is going to be my angle of elevation, my hoogtehoek. So wat jy moet onthou, measure from horizontal area upwards. So jy meet van onderaf, van die horisontale vlak af, boontoe. Nee? English, if you maybe want to think of it this way, or maybe this is here, as ek platvoet staan, nee? If you elevate, nee, dan gaan jy van platvoete af tot op jou tone mos, nee? So jy kan nie van ergens anders as van 'n platvoet af op gaan boontoe nie, nee? So we measure from the horizontal area upwards, angle of elevation. Okay, is julle reg? Okay, think of a plane also elevating. Nee, hy gaan van die grond af op boontoe. Okay, so any questions about the angle of elevation? Okay, goed. Nou julle het nou net maar lekker gelag vir daai angle of depression, nee? Maar wat as jy depressed is? Dis down. Nee? Ja, jy's diep ongelukkig, maar jy's down, nee? So we're going to measure it from horizontal downwards. Nee. Okay, so die dieptehoek, Afrikaanse mense dink aan 'n swembad. As ek vir jou vra hoe diep is hierdie swembad? Gewoonlik kyk waar begin jy, nee? Van bo af en dan spring jy binne in die swembad in om te weet hoe diep hy is. Nee. So jy gaan af onder toe. Angle of depression, when you're depressed, you're down, so you measure it from the horizontal level downwards. So as jy nou daar na daai prentjie gaan kyk, nee, dan gaan my angle of depression would be this one, beta. Okay, gaan kyk vir my horisontale vlak en dan meet ek hom afwaarts. So kom ons sê hierso. Ek gaan sê meet. Horisontale. Julle, daar's my taal weg. Afwaarts, nee, D. Huh?
voel reg nie. Okay. So that is just so you guys can understand the wording. Want hulle gaan vir jou praat. So sê nou maar ek maak hom en FI. Okay, dan sê hulle theta is die hoogtehoek van F na N. Of jy kan sê van N na F. Dit voel eintlik vir my dis dalk beter as jy hom so omsê. Nee. From N to F. So when they say from N to F, they're basically talking about that line, nee? En onthou, hier's nou meer as een hoek, but because I know that it's an angle of elevation, I look for the horizontal area and I measure it from there upwards. Okay, is julle reg? Weet julle om te lees? Kom ons kyk gou na die hoogtehoek. As ek hierdie maak NEF. Ekskuus, het ek nou nie gesê nie. Ek praat heeltyd van horisontaal en daar het ek nou net vir jou 90 grade ingevul, nee? Okay, nou eendag toe ek dit met my graad 11 doen, toe lag een van hulle vir my, toe sê hulle vir my, juffrou, deesdae is die geboue skeef en goed, maar anyway. So as jy nou gaan dink aan, if you think of a building or a lamppost, nee? Die hoek tussen die vloer of die grond en daai lamppaal is altyd 90 grade. Nee, en dis nou hier wat hulle met my gestry het. Toe sê hulle vir my, juffrou, die gebou is ook nie eers meer altyd so, van die goed is nou so gebou. Maar anyway, in general, nee, usually, it is perpendicular. That building would be perpendicular to the floor. Or the lamppost would be perpendicular. Daar's altyd 'n 90 grade hoekie tussenin. Okay, en dit is ook hoe jy weet waar jou horisontale vlak is. Ek gaan soek vir daai 90 grade hoekies. Alright. So if I look at the green part on the right hand side, I still give you the same thing, but then we added that line. So beta will be the angle of depression gaan hom nou nie vol uitskryf daar nie, julle kan nie nou nie sien nie. From N to F. Okay, nou wil ek net gou vir jou ook sê, because that is sometimes, they don't say it, but you must make that assumption and usually get something from there. Nou, omdat ek weet, hierdie is 90 grade, nee? So this is my horizontal, nee? En toe hulle daai vir my trek, dit is ook horisontaal. Nee? So met ander woorde, daai afstand gaan dieselfde wees tussen daai twee lyne. Maak dit vir jou sin? Nee? And because the distance is the same between them, wat so soort lyne is hulle dan? Parallel, nee? So hulle is dan outomaties parallel. Maar sien jy, dit word nêrens aangeteken nie. That's something that you must know. En dis 'n afleiding wat jy moet maak van daar af. En omdat hulle parallel is, it would mean that this beta would be the same as daai hoekie by N. Nee, want dis verwisselende hoeke. Do you guys see that? Is julle okay? Enige vrae? Okay, good. Kom ons doen, ja. Ja, okay, what they mean is, beta is the angle of depression from N to F. Now that N to F just tells me that I'm working with this line. Nee? Now because they say angle of depression, dan weet ek gaan soek vir die horisontale vlak. Now there's two horizontal levels. This one and that one. But angle of depression, you down. So I need horizontal downwards to that line.
So that's how I knew it would be this one. Yeah, you could say it like that as well, yeah. Okay. Is julle reg? Any other questions? Kan ek maar gou 'n voorbeeld met julle doen? Good. Kan ek skip? Ja, kom, ek is 'n artist. Jy gaan nou sien, dis soos 'n woordsommetjie wat hulle vir jou gee. That's why I have the picture there. Nou is ek stak, ek het nou 'n kraans. Hoe lyk 'n kraans? Dis 'n klif. Dit is nou waar my kunststreep eindig. Okay, so ek lees gou vinnig vir jou die sinnetjie, né? Hulle sê vir jou, die dieptehoek vanaf 'n boot vanaf die bokant van 'n kraans, né? So the angle of depression from a boat to the top of a cliff is 55 degrees. Okay, so the moment they say angle of depression, I know I must look for the top line, which is horizontal, né? And then that is the angle between the top of the cliff and the boat. Maak dit sin? Né? Okay, so die dieptehoek is daai. Die boot is 70 meter weg van die voet van die kraans af. So the boat is 70 meters from the foot of the cliff. Né? Okay, now what would be wat ek moet nou vertaal en ek kan nie. Wat is die hoogtehoek vanaf die bokant van die kraans vanaf die boot? Okay? So angle of elevation, hoogtehoek, ja? It would be 55. Why? Yes, we assume that that's a 90, né? And we said because that's horizontal line and this is horizontal line, it means that these two lines would be parallel, né? So dan roots, dan beteken dit hy gaan ook wees 55 grade, né? Is julle reg? Okay. Nou ek wil hom gou noem. Kom ons maak van, kan ons dit maar ABC, né? Kom ons maak sommer daai is A, daai is B en die C. Okay. So jy kan daar miskien vir jou skryf, dis die voorbeeld op bladsy 77, vir as jy dalk later weer die vraag gee, want jy het mos nou nie die hele vraag neergeskryf nie, né? Okay, so we said that the angle at B would then also be 55 degrees. Nee, en ons kan sommer sê verwisselende hoeke. Nee. Okay. Then next up they ask me to work out the height of that. Okay, so nou weet ons hier is 55. To work out the height. Wat gaan ek nou doen? Ja? 10, okay, because if I work from this 55, I have got opposite, which is height, and adjacent, which is 70. Nee, okay, so dan gaan ek gaan sê, so tan 55 is equal to opposite is height, adjacent is the 70.
Dan wil ek gou gaan maal met daai 70. So 70, 10, 55 would give me the height. En as ek dit gaan intik, gee dit vir my, dit is 100 meter. Okay. Feel alright met hierdie? So it's a lot like we had before, is dis nou soos 'n woordsommetjie, né? Waar jy nou nog, en maar hulle gee dan vir jou prentjies ook. Alright, maar jy moet die bewoording verstaan. Okay. So you guys good? It's just those two terms that's added. Angle of depression and angle of elevation, so you know where they would be. And then from there on, it's normal trig. Okay? Goed. Kan ek my huiswerk? Oh, skit nie, nee, page. Page. Page 78. Jy gaan vir my A, B en C doen. Okay, that is it.